थानाय बिसिनि आगस्टनि किरिमा सिंसा तैलमा बाय देराजाक सालथां हांखरनि आरिनाय रकनो खकसारा नैथि रोजाक ब्रैजि दग्रा साइरांनि चुबाचु ताइ मानि खोनै याफाजाखा तिनि राजाखरनि मुक्तधारा अडिटोरियामो देराजाक आरिनाय रकनि यागो रांनि चुबाचु तिसाइ रेखा आरिमुं बेदेंनि मन्त्रि सुदांशु दासनो खबै कुबुनि नारवाय रक मन्त्रि साका हास्ते हाफां त्रिपुरानो आरि थानि बायथां चुकजा खलायनाव कथर याफ्रि रंखा सादायग्लायो नै साइनि चिब्रि बिसिनि किरिमा सिंसा तैलमाओ सालथां हांखरनि थामब्रा थामचि दक हेक्टर तैखर देराखा आरिमुं बेदेगनि लुवाजिजाक पान्डाव मेयर दीपक मजुमदार एमएलए मिनारानी सरकार अंतरा सरकार देव सालथां त्रिपुरा हांखरनि बारजा मानजाक जिला कास्कु अक्रा बिश्वजित शिला कसं तमनि तैलमाबाय हांखरनि खरक नै साइ सारा स्निजिथाम आरिनाय रक कतर देरामुंगो खलायखा असालो खरक स्नि आरिनाय न आइस बक्स आरमनानि जाल केसीसी लोन याफारजाखा পরিমাণ জলাশয় আছে বা যেটা রিসোর্স বা সোর্স আছে সেটাকে যদি আমরা প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের রাজ্যে মাছে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারি মাছ উৎপাদনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি তাই আমি বলছি আপনারা এগিয়ে আসুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়ে মাছ চাষ করুন এবং মাছ চাষ একমাত্র পন্থা যার মাধ্যমে আপনি কম সময়ে বেশি লাভ পেতে পারেন অত্যন্ত লাভজনক সেক্টর কিন্তু এই ফিশারি সেক্টর